We are grateful to COVID related issues which has been supported by MacArthur Foundation both during COVID and post-COVID. We provided food, COVID Sahayata Kendras, which we subsequently turned to community Sahayata Kendras. I think this experience will help us to prevent future pandemics as well as natural and man-made disasters. And this experience may also be shared with the government and those who need such services to be integrated. हम एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। एक अनजान बीमारी से हमारे गांव में कई लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई कमाई नहीं है। बच्चों के स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील भोजन भी नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद है। दोस्तों से मिलना जुलना मानो संभव ही नहीं है। मास्क और सैनिटाइजर जीवन का हिस्सा बन गया है। कल सुबह सिनी से संदीप भैया आएंगे और हमें बैठक में ले जाएंगे। তুই তো জানিস বাবা বাইরে কাজ করতো। এই লকডাউনে বাবার কাজটাও চলে গেছে। বাবা বাড়ি ফিরে এসেছে, এত খিটখিটে হয়ে গেছে, আমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য এত চাপ দিচ্ছে। ভাগ্য ভালো যে সিনির দিদিরা এসে বুঝিয়ে গেছে। সিএসজির মিটিংয়ে আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে। তুইও চাইলে ওখানে যেতে পারিস। अलका कहाँ हो रे? तुम्हें पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं? जी भैया, सीएसजी मीटिंग में। सीएसजी मीटिंग का पूरा नाम क्या है? कम्युनिटी सहायता समूह। मतलब सामुदायिक सहायता समूह। वहाँ मुखिया होंगे, स्वास्थ्य से एएनएम दीदी होगी, VHNC मतलब ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्य, स्वनिर्भर समूह के महिलाएं, समुदाय से कुछ गणमान्य सदस्य और किशोर किशोरी होंगे। आइए संदीप जी। अच्छा, आज अलका आई हो, बहुत बढ़िया, बैठो। अतिमारी के दौरान पोषण एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ गर्भवती माताओं को अन्य सभी को बताना होगा। संदीप जी सिनी के तरफ से आज एक फिल्म बना के लाए हैं। आज हम देखेंगे वो फिल्म। आयरन की गोली और कृमिनाशक गोली खाने पर इस बीमारी से बचा जा सकता है। Under this, MacArthur Foundation supported Making Community Resilient project. One of the important component was formation of COVID support group. Initially, it was conceived as COVID support groups, but later it's expanded its services and it's termed as community support groups. It's expanded its services like from COVID information help desk to the community information or support help desk.
কোথায় যাচ্ছেন? পঞ্চায়েতে যাচ্ছি। মেয়ের তো জ্বর কমছে না, সেন্টার হয়েছে, সেন্টারে একটু জিজ্ঞেস করে আসি। মেয়ের জ্বর কমছে না তো? আপনি মাস্কটা পরুন, শান্ত হন। আপনার মেয়ের জ্বর কমছে না, আপনাকে প্রথমে কুলপি গ্রামের হাসপাতালে যেতে হবে, আপনার মেয়ের কোভিড টেস্ট করতে হবে। তারপরে আপনাকে কোভিড টেস্টের রিপোর্টে যদি কোভিড ধরা পড়ে, তার জন্য আপনাদের নিয়মিত ট্রিটমেন্ট করতে হবে। দাদা একটু কথা বলতে পারি? হ্যাঁ, বসুন, বসে কথা বলুন। হ্যাঁ বলুন, কি বলছেন? বলছি আমি তো গতবারে মোটামুটি ভালোই রেজাল্ট করেছিলাম, কিন্তু আমাদের তো সেরকম পড়াশোনা চালানোর মতো সেরকম একটা সামর্থ্য নেই। তা যদি কোনো স্কলারশিপ থাকে? স্কলারশিপ আছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্কলারশিপ আছে। এই স্কলারশিপ পেতে গেলে আপনাকে আধার কার্ড, ব্যাংকের Later, this COVID support group, rather this community support group, was involved in a social resource mapping kind of thing. Like they were identifying all the village issues, what are the problems in the village and what are the resources to combat, so that this community support group will act as the community resilient group. যৌথ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা অনেক হেল্প পেয়েছি। কোভিড পোস্ট আরও অনেক ট্রেনিং আমরা ওনাদের কাছ থেকে পেয়েছি। তো বিশেষ করে সোশ্যাল রিসোর্স ম্যাপ তৈরি করতে দিদিদের সাথে আমরা অনেক সহযোগিতা করেছি। Initially, we have given 10,000 dry ration kits kind of things for immediate support to the COVID affected people in the villages. But in the second year, we did not give it in a blanket way like that. Rather, we have conducted some nutritional screening kind of things where the adolescents and the children were screened, and out of the screening camps organized by the project, we have identified some malnourished adolescents or children and whom we have distributed the dry ration. खाने के लिए इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों में किचन गार्डन बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर इनके द्वारा सीजनल सब्जियां के बीज बांटे जा रहे हैं और उससे जो पौष्टिक सब्जियां प्राप्त हो रही है, जो बच्चों को आहार के रूप में दिए जा रहे हैं, ये सराहनीय है और इनसे हम और भी कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करने की अपेक्षा रखेंगे। कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले। जब भी घर से बाहर निकले, मास्क का उपयोग करें एवं दूसरों से कम 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। सैनी संस्था के द्वारा जामा प्रखंड में मुख्यतः जो कार्य किए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं। खास करके जब कोविड पीरियड था तो कोविड काल में इनके द्वारा एक कोविड सेंटर बनाया गया था, जिसमें अभी उसको कम्युनिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है। उसके बाद कोविड में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता रथ भी चलाया गया था, जिसमें हेल्थ के बारे में बताना, इम्यूनाइजेशन के बारे में लोगों को जागरूक करना और वैक्सीनेशन के बारे में बताना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। और हेल्थ के रूप में इनके द्वारा जो है हेल्थ अवेयरनेस करना, और फिर जो भी किट था जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है, थर्मल गन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। जो हमारे आशा वर्कर थे, सहिया थे, उनको ट्रेनिंग देना, उनको कैपेबल बनाना और उनको समूह से जोड़ना जो जागरूक कर सके लोगों को। বয়স কত? 14 বছর বয়স। তো 14 বছরে তো বিয়ে দেওয়াটা ঠিক না, আর্লি ম্যারেজ হয়ে যাচ্ছে। কি করবো স্যার, গরিব সংসার তো, খেটে খেতে হয়। আর্লি ম্যারেজ হলে কত প্রবলেম হবে, আপনার তো সন্তান ওটা, ওর আর্লি ম্যারেজ হলে আর্লি প্রেগন্যান্সি হবে। মানে একটা ভালো সম্বন্ধ এসছে, সেই হিসাবে আমরা আপনারা সমাজের মঙ্গলার্থে আপনার মেয়ের বিয়েটা বন্ধ করবেন। বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিলে
আপনারাও কিন্তু আইনের আওতায় আসবেন। যেমন যাকে বিয়ে দিচ্ছেন তারও ক্ষতি হবে, আপনারা অল্প বয়সের মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছেন, আপনারা আমরা আইনত ব্যবস্থা নেব। চাইল্ড ম্যারেজ প্রিভেন্ট করলাম। এখানে সিনি, পুলিশের কাউন্টার পার্ট, ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত সবাই ছিল। এই একইভাবে আমরা প্রত্যেক দিনই, প্রত্যেক সপ্তাহেই প্রায় যেখানেই খবর পাই, আমাদের বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে খবর আসে, সেগুলো চাইল্ড ম্যারেজগুলো প্রিভেন্ট হয়। এখানে মোস্টলি চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট সিনি খুব অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অন্য বিষয়ের মধ্যে এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আর এছাড়াও চাইল্ড ম্যারেজ প্রিভেনশন রিলেটেড সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়াও আরও যে অ্যাডোলেসেন্স ইস্যুগুলো রয়েছে, অ্যাডোলেসেন্স গার্লস, কন্যাশ্রীর যে ব্যাপারগুলো রয়েছে, তাদের যে মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন, তাদের পুষ্টি সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আছে, সেই ক্ষেত্রেও সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভকে আমরা পাই সবসময়। मैं सोच रहा था कि आपका बेटा भी जवान हो गया, बड़ा हो गया, मेरी बेटी भी जवान हो गई, तो हम लोग पहले दोस्त थे, तो क्यों ना समधीन बन जाए। नहीं, वो अब बैठक में नहीं जा सकते, उसका शादी फिक्स हो गया है, तो वो अब घर का काम करेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? ओ, शादी हो रहा है। अब लोग को पता नहीं है, इतना कम उम्र में विवाह कानून अपराधी है। আর্লি ম্যারেজ যদি আমরা আটকাতে পারি, আর্লি প্রেগনেন্সি কিন্তু অনেকটা আটকানো সম্ভব হবে, সহজ হবে। সেই আর্লি ম্যারেজকে আটকানোর জন্য একটা দূর থেকে আসে ওই মেয়েরা, তারা কিন্তু ভয় না করে কিছু সোজাসুজি লোকের বাড়ি চলে যাওয়া, তাদেরকে বোঝানো আর্লি ম্যারেজের কুফলটা কি এবং এর ফলে কি সমস্যা হতে পারে, সমস্ত বিষয়টা বুঝিয়ে, আমি বলবো না যে 100% আমরা করতে পেরেছি, কিন্তু আমি এটা হলফ করে বলতে পারি ম্যাক্সিমামটা কিন্তু কভার করা গেছে, মানুষকে বোঝানো গেছে। हेलो टील लाइन नंबर। হ্যালো, টিল লাইন, हम झारखंड से बोल रहे हैं। আমি কটা কথা বলতে চাই। CINI has established a toll-free online telephonic counseling service center called Till Line. During the COVID pandemic, when everybody was confined to their home, Till Line counselors extended the telephonic counseling support. In the post-COVID period, the issues were addressed mostly by the counselors on sexual and reproductive health, psychosocial issues, emotional problems and family level issues. Sometimes the counselors went to the field and physically met the adolescent boy or the girl who needed direct counseling support or further care by referring to the nearest mental health care facilities. Also, another important aspect of this project that though we started with COVID resilience or COVID information within this project, but eventually we have integrated other issues like environmental climate change in our capacity building programs, and also the sessions or meetings by the community support groups. Continuously we are integrating these environment and climate change issues so that community are become resilient to mitigate any kind of future emergencies from the public health perspectives. The road I am walking down, it was not there earlier few months back. You see in this canal that actually when floods comes or during the high tides, all water comes to these villages and this flushed out. So last CSG meeting, the community support group members have decided that they want a road on this embankment, and accordingly, as per the action plan, they appealed the Gram Panchayat to construct a road on this embankment. And it is a very good thing that the Panchayat has responded. They have acknowledged this appeal and they have constructed this embankment road. ফর্ম জমা দিয়েছিলাম, কার্ড পাইনি, কি করতে হবে? আচ্ছা, আপনি দুয়ারে সরকারে জমা দিয়েছিলেন? এই লাস্ট যে দুয়ারে সরকার হলো? হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি ফর্ম জমা দিয়েছেন? Our sustainability plan is that in West Bengal, government is running Bangla Shayata Kendra or Bengali Help Desk, and we will integrate this COVID Shayata Kendras, COVID Help Desk into this Bengali Help Desk run by Government of West Bengal. In Jharkhand, our plan is to integrate these community Shayata Kendras into the Panchayat Help Desk, or it will be run by the Panchayat
after the project is over. Project ends, life goes on. Support from MacArthur Foundation has made considerable changes in the lives of adolescents like Alka or Smitasri. They have become the peer leaders now, and in future they will carry forward the message of resilience, particularly when disaster strikes.